O salam ale, o salam ale, o salam ale. Agina de biri o salam ale, fon ke kuntege. Foni ke kuntege ba Scotland, foni ke kuntege. Tanara foni ke kuntege ba Scotland. O salam ale nga kerenye. O tan ne biring abonné ma pazma. O tan ne matuma kwe yanyi gesege numare. O mutaga malum fanto mutaga ma. O birin salam ale ton video dondron dina na bafi. Donc benu nga folo sinde no birin remercier mané ne birin message rafa mama kwe yanyi gesege l'air birin message rafa fema. Anu mgne makhil ma l'air birin ne rappel tongoma ne rappel tongoma. Donc déjà nga kerenye wa kolo wo na komba na hankui wo na bon sofe komba na hankui wo na la Guinée komba na hankui mbar page fan créer ala kutum et abonné bo makina ga na randa ngiri cimetière bambeto horon video ra bane nwafe nyaira la Guinée kebe nwafe nyaira parce que na hanna pa ha khono nan nanam fala ma video ku na hamura famman dendema iri ma gameto iri runyato iri tarato iri rabileto iri rameto kasange kui afar barbarira wonga non di fala nguta na tagine nta muna parti politique yobe muna UFDZ be muna RPZ arc-en-ciel be muna UFR muna PDL muna parti yobe na tagine parce que na hankui na état major baskot ne fonke kuntigi kayama non dinam falma mule falma momre mayende ma nana to mota ne birim fama ma paz ma wa kolon des non dinam falma kono ye bala yam fer rigo bedo be wadi jamfa na jamfa godunde be fala war gol ful be ben fo la Guinée iyo kodundo won gonga labun dire actual dire fialla bedo ko be won wadde ko fi war gol ful beben la Guinée menen men hale dundo parce que hande ko ful beben wona warade jango mo ayi wonde sosobe fatu jango mo ayi wonde forestier be jango mo ayi wonde maninkabe donc o sayon Alpha Condé et gouvernement gimma konon be décidi fi war gol ful beben ko dundo won gonga donc menen men windi kaydi fi wolugol communauté internationale et nationale obe walde fulbe ben parce que ko kambe woni mayade soso ben non nangade koy soso ben non sokade koy mais bur ko on mayi presque ça et quelques personnes en fop enen andi ko fulbe ben woni warade la Guinée donc fi yalla mi torke on fo en doit immade fi wolugol aduna fo ko honnum Alpha Condé woni wadde la Guinée Alpha Condé ko hono won wadde la Guinée kanko e gouvernement gi makko parce que kala ko butti tide bedo be fejiti limite gi mabbe ha endo ala bundire bedo on endo halu be gonga o affaire la fi affaire fulbe ben ko Guinéen be won warade et puis kadi won fejugol quand même fof non andi endo immade nkakan kalo minge tambiko la Guinée ba masilani Molié fa ko yo me fa la nyami ça fait vraiment mal au cœur ni ma tunya fo foni ka wuya fo do lu yo ko mindo fula ko tite manika ko tite soso ko tite ni tunya le mani tunya le fo la mo garu ma fefe ma mamu magbile ma fefe ma ina toto mi re fa ma page ma mi re ma khele ma ko gesege yani na boni ma mi re fa ma nya tire ma vidéo commentement c'est parce que na ram fa fe non dinam fa la fi mangaya ala na fi mamiri makola na mangaya fi mangaya ra yene tingin kui ira kolon alukyo ki fagamane ina faga iman na contrandi la ba mane alabe woni ro enfo pe maye won en maye nyandego mais ko won fejugo na nyino fejino ba mako donc fendo kadi ko la Guinée la bundire ko feji kamen no sati Guinée be fo bedu ajoda de mi jutugol modja non ko won fejugol kamen dara non situation no won de tension situation no wonde tension trop même en doit immade do hotere do na fi affaire etni ko be do won bonnugol la Guinée benen andi be ko kambe klanji mabbe me ko mi halata hande message en on
wale recensement kala ko andi be mari bibbe mabbe mianda lady hombo wale dundo rapport men winde kaydi men name communauté internationale men winde justice hindugol akobe do won warade himbe amen non kamen et puis kadi wale manifestation kala no suudu do kala no mari galle do kala no mari galle jawdi do yahe ka galle makko fo wale manifestation kambe kadi yobe andu ko lady sari en wodi Naranda ngi fe wongo ilera tonyahu ala ho wontanga guerre civilement le gine kabili lamme rakeli ifule imaninke isose iforesi irakeli ranon dimato ina sife na mato ranon di na mato mais naranda ngi fe wongo ito amagaru hawo munon di fala umborbe fo on wule fala umborbe horon do ne wanyayera mmone mangile mamone démocratie qui ramara hawo no mbor mali mo no mbor mali non di fari Abdourahmane Sano nan sourd meninaki innocent Abdourahmane Sano anara groupe asuru innocent et sa guédi et sa prison Foumayakui Yomayakui parce que tout simplement il est le coordinateur de FNDC il est contre le troisième mandat c'est raison pour laquelle et sur sa guédi anyekedi eli kamanona naki kunjanona na meninaki Badra Konena Namenaki, c'est les Guinéens qui sont en prison. FNDC, prenez votre disposition. Si vous ne pouvez pas piloter ces mouvements, je vous ai déjà dit de démissionner, de me élire en tant que le coordinateur de ces mouvements. Je vous donnerai mes résultats au bout de 72 heures. Les choses seront claires en Guinée. Parce que je ne vais pas me retirer. C'est pas comme ça qu'on doit lutter. Les mouvements qui se disent aujourd'hui, à Moulamfe, à Lamane, à Nawotagi, tout ça là, c'est des escrocs. Le mouvement à Nawotagi, ça a été créé par Moutal Gallo. Et le premier victime qui a été tué par le pouvoir depuis l'arrivée de Alpha Condé en Guinée, c'était le petit sud de Moutal Gallo, Gakariatou. Gakariatou qui a été le premier victime. Donc, s'il vous plaît, levez-vous, vous les Guinéens. Levez-vous pour combattre contre l'impunité. Nous devons tous nous lever pour combattre contre l'injustice. C'est le bon moment. Nous ne devons pas céder à la peur. Nous ne devons pas céder à la peur. Les gens là sont déterminés. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Alors nous, on a la Guinée situation matou. Parti politique ou un wikide. La Guinée ou ineki. La Guinée ou inantoire qui faut nga falane. Wonga kele wonga non di ma boyebe. Mutata na mi malheur bini. Kono premier deuxième nguda mamenne ngo musika ma troisième. Na handa ngi wongo nya tonya hu na hamanda ngi fe wongo nya tonya hu. A tonya hu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais pourquoi on fan nomo nyati de ombora dikle di groupe la madi ne musika dede en wonna be wa honyira en wonna te en wonna goro kalom wokeli wo mone wo yetebe wo mone wo hade be kalom chene do remuna cesse naran singe fara yi pouvoir remplacer de Jakaria tu Gallo nara. C'était le petit sud de Moutad Gallo. Avec tout ce que Moutad Gallo a dit au sein de l'opposition, quand il était au sein de l'opposition, regardez aujourd'hui comment il se comporte. Les Abouakar Silla aujourd'hui qui sont ministres des Transports, Wonga Kelly, Wonga non Dimato, Wonga Kelly, Wonga Ombo Rafan, Wonga Kelly, Wonga Ombo Rosu, Wonga Salie, Wonga Amato, Naram Famba la Guinée, Wonga Naraba, Wonga Amato, Naram Famba Mirgundi Kerembe. Ça peut pas marcher. Wonga kenne wonga amato na ramfamo maboribe na ram wombini na fama fula femu na rankui manike femu na rankui soso femu na rankui na ramfama la ginebe wonga kele wonga naraba ana bonse fe nu ngutam baskot na mafalama bane wobon baskot ngwa fore do menine kona na la Guinée di la Guinée fam mulam baskot muno malande kala Guinée mulam baskot mulam malande baskot ke na no makede eife dandan baskot ke na no makede seri saifera baskot ke na no makede e non di fale yebe wonna mo mbor ma yending otan ne rebidim fama man directement nakolo otan nan tunguma won bidin hakeli won gatti won tide
Fe na han dangi fe wongo yilera la ma habirin kontofila habirin khamme. Hamara la Guinée fama ne dangi de Rwandara. Hamara la Guinée fama ne dangi de Liberiara. Hamara la Guinée fama ne dangi de Sierra Leone na daga na ba Sierra Leone wonna na kraye na mfari. Wonga non di fala yebe. Politique femuki. La Guinée feneki. Nga kiringe wotan ne birin turmatiren na. Baskot ke wokeli ka won balati wonga la wonga mala fo wonga précaution nan tongo ntan wo précaution wo fe ne birin senderi a projet kayama j'ai tout accepté mbalati wona ga wonga groupe rabi mbara groupe rabi o bala fala nga pass créer mbara pass créer o bala birin fala mbara birin naba won bala mfekerema alakotu won avancer makina a won tay won avancer fo wonga non dinama wonga luta Guinée politique ana politique li won politique falama kono ha la Guinée fe li won la Guinée nam falama ha bon se fe fal li won bon se fe nam falama nala non dira wonga timendi won na mo mbor ma yendi ala nu andabe hafira non di khinde Muhammadu yega Abdourahmane Sano benyi mbala fala de rebiri na mouvement kui soldat ne rebiri engageri ne rebiri barati e bala fankambira ne rebiri barati e barati e gatin kambira ne rebiri barati e barati e returmatina wo turmatina na direction na hantongo wa kolo na direction na mfangombe hasali na direction mufangombe muna direction tongoma mo enfe ota membre nambe ota ne na bascot lanyi wona ne bascot lanyi wongala wonganga kirinyara koti wongala wongo mbore suku wongala wongo mbor rafa womai wongala wonga sose gere womai wongala wonga fule gere womai wongala wonga foresi gere womai wongala wonga maninke gere ambe yiwuli nyin lon loyoro na jamana ibolo mi maka kanka be kondo fili endua imade kala no mari hakili ko won fejugol kamen moyi fo no yi situation ko won fejugol kamen fop no andi kadi ko fulba ben won warade labundiren ko fulba ben won warade de donc ba ko kambe won warade hande jango mo ay wande maninkabe jango fatu jango mo ay wande sosobe mo ay wande rekadi forestier mais ko woni actualité fop no andi ko hon won fejugol la Guinée donc ke woni yade ni ko guerre civile on tigi no wuli guerre civile on tigi no wuli sino guerre civile nate quand même situation ko woni yade ni nani lady yata no sati no yurumi sayalti quand même aye inokugo aherse inugol himbebe ka Guinée njo parce que har sa ni Guinée ho bebe mbelando to ma Guinée ko honto woni tellement que lady amen anda ko won fejugol quand même ko dictature ni ko won fejugol quand même wadaki wallin dire fialla e lando baskot ke mbalti wonga malan ndana fala mo meri ma yende ma mo meri rumma fala ma wule kui nana kan yo rumma fala wa ko na rumma fala ma non dinam fari mo meri ma yende ma mais wonto bara la nagena ki kan si boro hine na wo nyama ntam ma fala man dende mu fama kono ine fama fuiri yete yala ne iri yete rafire ira ko ito fafe la nyinama ira ko ito fafe imu fafe de rafa sinyo ya fe senda obi rabo regere ifafe ne wonga nga kire nyala koti na ko deja nanam findima ira objectif la nga kire nyi ina te Facebook ma ga rumane ina commentaire ira te Facebook ma ga rumane fe bilin la Guinée ska fe signoria nanna maninke nan defendi fe fule nan defendi fe sose nan defendi fe foresi nan defendi fe atonya hunaki anunto mangaya alpha condenara na mangaya wonna kolo migene re fara feto a plupart c'est des putes. Il faut qu'on se dise la vérité. Je crois c'est le bon moment qu'on s'assoit, qu'on réfléchit. On fait quand même, qu'on doit faire une prise de conscience, de prendre la gravité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Alors nous, en Abrafé, là, le gouvernement, ils n'ont qu'à libérer immédiatement monsieur Abdourahmane Sano. Les membres de FNDC. Ça fait plusieurs fois que je vous appelle. On a contact.
no klima won klima mbala folo be o ga décision tongo ga ti wotide négociation yo nera ba mar pa men ni nan fari premièrement nere soure ga benyi mambal ge na folo be kono na folo mo ba ma yele mane obe mbala folo be ho mu no mai kombara walu ntanga komba khani iyo fon ke kuntigi num mai tama zoro ngwa zere ma ala nun annabi khafira baskot wo keli wo mone wo yetebe wonu ba dor wo sanyi sabore fari wonu ba dor wonu wo yati mirera wonu ba dor mirera lufa enu kansi wala obumma alo toralo dalise watan na matongora wokeli wo mone wo yetebe wokeli wo mone la ginebe wokeli wo mone wo yetebe wokeli wo bile wo ham mone la ginebe won to bala la nyifolo wona gati mirera sankiri so era wonyense mirera mukioki ntammo miri yabima na ram fama hala en direct n'a même pas 10 personnes na ram 10 personnes en directement ntammo miri yabima qui n'a même pas 20 commentaires ou 100 commentaires ou 200 commentaires kawon balati won kala fo ngom belgana so mbore ira khala Guinée femme la Guinée mu femme fule rambi khala Guinée femme la Guinée mu femme sosé rambi khala Guinée femme la Guinée mu femme maninke rambi khala Guinée femme la Guinée mu femme forestier rambi wasa wo hunyi la Guinée kana na wombirina wasa wo hunyi nyama kirina na wona wokeli wo mona wo yetepe ala nu annabi khafira na handa ngife la Guinée khaw mukeli wallahi billahi na gam fala fe beki wo beki wasebe wala gata wo mpronze mané guerre civile kui ala khaw ntanganama parce que si yo ya gere la khube ngono gere bilimbe ala khaw ntanganama nyama ne firi nyi kha gere fe gbata nan na ki ino ma na arranger de khanyama ne firi nan gere fe ino ma na arranger de kono guerre ethnie nara c'est vraiment compliqué ala nu annabi khafira manike femiki sose femiki fula femiki forestier femiki la Guinée feneki wonga keli wonga ti wontide wonga keli démocratie raso la Guinée ha démocratie so la Guinée mangayo na fa na nya sulira ba khamu wala fanyidira wonna bana ou bien kha sasanso anya suli bet fa na ba nyefu akenna fula femuna ki manike femuna ki sose femuna ki ala na mangaya fi mamikma mutingna ma kono wonna fazi na hamme ka tonya hu wonga keli wonga ti wonti do muno mabori yala ndeki bori muno masigade yare meki na handangi hama kini mi ne la gara goro hari mar gate fanyi na re ma soto mi hina la gara il doit être enterré quand même dignement mi ne la gara he muna atso mi rinde do re na fe tongo be finima allo dalisi na nyam faare nga kerempe wonzi ka feminde basko to wonna o mabonse fe yala mantamba tingo basko to nga bonse fe kono ndende ma fala matanso ne ga basko utiliser ndinde gerefema ça c'est fini et terminé ngomuti maratina ngwa won barakeli wonga la wonga mala wonga nga kirinyala koti won malam mane wonga kirinyala koti non di fari mais won malam ma wonga bi bete geride won malam mane wonga la wonga on belga so mbore ila wonga avancer wonga lu makunti gi rambira wonga makunti gi binya wonga ma region yala ntinga nama kona fala fa wonga mala wonga te groupe ou bien fende no na klam mwiki na la nyi mwiki mutan na la nyina ramfari birin lam makina kha belga so bore ira birin kel makina kha ila Guinée défendi birin kel makina kha ila Guinée défendi ala nun annabi khafira baskot wonga keli wonga fe son tibiri wonga keli wonga non dimato wonga keli wonga non di fala wombore be wonga keli wonga wonsade ha wonmu wonsade womba losi baskot fe bar kanato so fe bar kanato abal tugunsan wombu no malude repère mu womma alukio ki faut repère halune womma mutambar projet wiya remonter mais mutam projet na remonter abukio ki vere fa mana falde lo honde ena fon kende na nuna yare fala mana ma fon ke kuntiga tana no video rabama ina toto baskot nyereki ala nungi parce que na non di nam fadi wonna mo mbore ma yende wonga non di fala mbore be ala nu annabi khafira wongo mbore rafa wongo mbelga so mbore hira be imi ga la fe fe la ngutanke di sebema mune bir recensement na projet fama mais na mu fala ma be muna fala ma groupe na fala ma groupe yana ku ne ga na membre groupe ku a fala ma men ni ne won na réunion na ba ma men ne parce que na video mu minima circuit na naki
surki nan nakal ko to wonna gam préparer fe rakolo ala nun annabi gafira nga kereye baskot ke sosé mo gono homa kono mona khne awbe ala nun annabi gafira ntana la fon ke kuntigi yandi ala nun annabi gafira wonga kel wonga ti wontide wonga kel wonga bonse fe yala wonga keli wonga ombor wonga won turmati ombora wonga kel wonga ombora fa mitori ke on fo ko won fe jugo lagine en fo pendo a imade heb gol solution au problème parce que na fi affaire ful bebe ni na fi affaire soso beni na fi affaire maninka beni ko fi affaire lagine et puis kadi en doit hal de gonga woni ro gonga no satti koy mais la bundire accu wallindire ko gonga burata ko dundo buri fo ko won fe jugo lagine ko ful bebe woni warade bedo e klangi mabbe ko be fala hande ko landugol ful bebe fe kame ko dundo won gonga sen imaki en imaki fi hebgol solution ko won fe jugol ni en jokki beni fi yindugol ko soso joni fi yindugol ko maninka joni fi yindugol ko foresi ni billahi wallahi en yata no kugo o komba en fop en doa imade na fulbe be ala problème e soso be koy fulbe be ala problème e maninka be koy fulbe be ala problème e foresi be koy problème la Guinée fop en andi ko alfa konde gouvernement di makko woni wonde problème o ba ko kambe woni ukudure himbe ben parce que be fala margol lamu donc no be yehe si Allah welando jabi men aketabe hande men aketabe jango ko dun do won gonga wallindire nga kerenye otan ne ye tulmatir na baskot badde mbala folo be o famo nga fa réunion na ba won famo nga fa réunion na ba won ma groupement ma état major ma solde na ko wona be mohli falama donc déjà mbala folo ben dendena attaque raba au contre attaque raba har wo mu replier fe na yare mbala ma fe verfi dendena attaque raba wa hansubaha Facebook na rifeu donc dana non dira wonga keli won tanto bala tineki wonga la to won my mouvement basket la nyabar sembe soto dangi fe na mouvement basket mouvement dongo bilina won tanan na yare ileri won sembe na won tanan na parce que nyama ko won na non dinambe nyama ko won muna pierre be won muna folbe won tire tagine won man non dinam fala fi wora ko déjà won ma mouvement to bar sembe so ki basket la ni e ko won ma mouvement gli fala fi ide bini e ko déjà ntangli fala fi ide bini fonike kuntigi wa ko déjà mura famme ma parce que wa ma na ngomma e wa ma won tukun sam fe kinere e mu fama won tukun sande na ki fo ngomma bonse fe yala ne fo ngomma nga kiri nyala kotine fo ngomma belga sone o mbori ira fonga la ne umbormo nga avancer et to bala to wombal la umborma et to bala to baskot fonke bale xax lira bito e bala le borme bale belga so fo le bore ide xa avancer e xa xax kelen su na bidin khono manema parce que ko nyama me khambira tina mais na handa ngi fe la Guinée wonga kel wonga ti wonti da xawon muti wonti de won birim fama ne lo side fula fe mu ki man ka fe mu ki so se fe mu ki foresi fe mu ki la Guinée fe ne ki non di xne Muhammadu ximu non di fala fi wule fala ala nu annabi xafira wonga kel wonga ti wonti de wonga kel wonga ti wontide basket ke wonga kel wonga ti wontide wonga ma décision tongo wonga bangi fala wonga décision tongo wonga amato wonga kolo na am fama la Guinée ala ma wonga nanan naba ala nu annabi khafira wonga no ba findi fe kontira kamalira wonga no ba findi fe kontira kamalira mi reba wono mo tulma ti mi riora wonna mouvement na ramfari e rafale wa ma na ramfala fe wonto bala décider na ki alla nyinan soma wonto bala décider na ke awonna nga kere nyane wonto bala décider na ki wonna i mouvement nan ku basket la ni wonna mouvement bar sembe soto duna ngonye yire bini e gundi e kolo wonna na ramfari wonna non dinan fari e muno mo won sarade to muno mo won sarde tina donc e gundi e kolo déjà e mu fama e mouvement alternative ala nu annabi khafira. Donc untanara fonke kuntigi ndele fonke demsenul la kunti yo munna fona li nyami fula kote manika kote soso kote la Guinée koli ni wuli nyin lo yoro kili ni wuli mol min no mafia coup d'état ko ni wuli ni solution ni la Guinée ma ala nu anabila kola keleti fula nu maninka tema keleti maninka nu soso tema keleti foresi nu maninka tema mol mini problème di clam de ko woni problème quand même ko be clan fa la bonne nouvelle si do angal ko wadi depuis là ko be clan fa la
ukutu de Guinéen be pusugol Guinéen be kan der guerre civile non donc Guinéen be fop ben doit imade fi hinnugol be do no marsata fi hinnugol be do no be ya hekadi on ko dum do won dernière solution ko feji hanki on fop on yino video donc na min halata fi commentaire on fop on yi des agonga donc gonga no satti même fop enen andi ko fulbe ben wona warade kamen iyo hande ko fulbe ben ko jango kal mo wawi wonde sosobe fatu jango mo wawi wonde manikabe mo wawi wonde kal foresebe mais ko woni wadde fendo ko fulbe ben woni warade ko dum do woni konga mi torike on fo en doit immade hotere fi nugol bedo trop c'est trop en doit immade der hotere fi nugol bedo ko be jokki on marsata en doit immade fo fi nugol bedo no il a eu trop de morts mais en doit immade fi nugol bedo no il a eu trop de violence fi alla ilando mi torike on fo si Allah ou ilando gabi dimas mi wade video mi jette himbe ben e mi jonne be kadi hala dimas lore video ra ba manan wayin so yira intervention tututu obirim fama ne wayinde to juste no ma video nan ba e Radraman Sano benyi ke Radraman Sano benyi mbala fal coordinateur be ke Radraman Sano ntam foni ke kunti ntam bala décider kayide sa sugu me rassurete sugu négociation yo ne ra ba ma sinde négociation nan ba ma sinde mi ne re sugu ne ra ben sinde c'est ça la vérité nana non dira wonga timmendi ala nu annabi ka afira wonga non dimatu da gine ke nan fahi fe na handangi fe la Guinée ha lantaria la Guinée ke nan toroma a manifestation to la ba fi baskot ne naki nde rabile no bon sebiri na la baskot ne donc ala nu annabi ka afira wonna mati mikilam me rafa e rafa won tagiso wata ndere bir na mapasima kan wule falo be mbara wule falan yetebe no ma yende mbara nyetama yende parce que j'ai beaucoup d'abonnés na wule falo beto wo kel manem mapasima o mu fama mapasima o mo turma ti mapasira sono fialla elando endua imade ko won fejugol kamen per en fop enen andi bedo be walaki hande be walaki jango ko feji hanki on ka cimetière no yurmi ha fejini no yurmi dundo wawata marsude e marsata kadi en fop endua mi jitade fi lady na fi yinugol ko siddo yangal ni ko fi lady wombiri lambo ngomma ya hulla Guinée namma wombiri habile na menine wonna mo ma ya hun sifema ka wonna ma ya hun sifema wombalwe ka wonna mo ma ya hum yimi na fa womma nga kerinya kala wombal perdi ala nu annabi ghafira wakeli woti de na gamfal fo ben tanara go fon ke kuntigi mum magbilema non dinan defendima parce que na non dinambe muna wule betina ha bon se fe limba scott nan defendima kono ha lon ni din la Guinée nan defendima khamir mun non di fal fi wule fala imam yar ya nan naki na ba ha imam yara fe na hamma abala dera so politique parce que abal non di fala to mi non di mura fama ina wule fal na hambe nun nan lamma kono wa fal alfa konde be mi gine na hambire ma daru fene kono ba ta ma kolonge ma daru fene arabre fo ra he ra so erreur ntambe atanto ba gene maso ira bane na kinya tungu nani akata mala démocratie respecté alaganda ba la gina fanyira alaganda ba ha kobira agasiga nguba dia birima aga mandara yo agasika kono ha sa fala menna a constitution kama sala e wa alaganda ba fe lansa na kontera ena sari ena furete lu sari en fe fa pikir so na ira en na ma pike wa manana fa ko mabe kono wa fale ba mula manya amula mama mula mfe comme étant mouvement ana wotagi Muktar Diallo na équipe na créer Muktar Diallo ko lo misinge na ramfara depuis Alpha Condé fa mangaya a Jakaria tu Diallo atanga petit sur nanaki atam Muktar Diallo na hanwa malaki dunkhira kono bo sanyina bo ma se na bo iyo nga kering ala nu anda brafira wonga kiri wonga ti wontide mato message na no ara yandi na handangi wonga c'est vraiment grave wa ko la Guinée na phase na ramma kala tim fama video la ba de Dimas Lore mfama obiri tongode en direct ala kotum won fama wende kina won hamatu won solution to makina la Guinée fema na ram findi ma solution na won birin hakil na garaba sono ala kotum birin boy gasa je préfère trop c'est trop kala ko tiri bute do tidike mojano fefe na dangi abar tonyawo fefe na dangi na li abar tonyawo babar dangi na li nyira wona ngutam findi serre kanera la Guinée ba la sirina nangu fanna o keleng be gamuna la Guinée la o muno o tanklan dondron tiri muno la Guinée la tede wona ra goro wa nyira magbile muna ife ku ndende ne magbile
état-major ndende na attaque là-bas wa kan attaquer hanku ye riba ndende na attaque là-bas au contre-attaque là-bas to vidéo nana ndara ouvrir vraiment merci beaucoup full bebe maninkabe sosobe forestier nitori ka info endwa imma dender hotere fi gol solution fule maninke sosi forestier wombini lambo wonga kele wonga solution to fula lu maninkal forestier sosolu mbeka kan ka wuli kele ndika solution ye parce que la Guinée kolema. Donc vraiment je vous remercie beaucoup. Ntala man la fon ke kuntigi wa ko lo mum magbile man na combat na fari na bon se fait combat fari na la Guinée combat fam fari. Donc des aonto des antires d'endere qui me prêt parce que na chef d'état-major ne bascot. Donc vraiment merci beaucoup mbalo bir no alisa. E bala ko lo mouvement bascot la nya sembe barbu na ga ne fati. Na ga ne fati togo. Et bala ga tiat parce que bala to aujourd'hui bascot la ni pas me femme ne fait tourmati wona parce que non dinam fala mabe me femme ne fait tourmati wona parce que on na krafa ni na homa. Donc nga kerenye o mato vidéo nara nara obri merci beaucoup obri merci beaucoup dimanche lo femme publication na bade a page na on mo abonné de page ma non ne accepter de mon on accepter de odien ma ami c'est presque 5000 mon on me bato yo tongode wo abonné ma page ma on abonné ma page ma mais ni no ma vidéo en direct là-bas je peux vous appeler donc nana nara me ne ngli mes messages era femme ma non man de na nyabi de mon man abi nyabi donc ramuna ran nyabi tan ikai radiyama de toute façon ha ko wa et nyoro na kanyima. Donc, au mato ma seinana noara, obirim vraiment merci. Obo le sourou, ala nous en abra Foule ramaninka sur maninka, foule sourou, foule sira soso soso, foule sira sourou, ou robera sur boreira, ou on craque le nam femme la Guinée, on en a basonon. Ntamo donc en ala. Assalamu alaikum.